bienvenidos a todos una vez más al canal. Yo soy Roma Pen y aquí estamos de nuevo en Ghostbusters Spirits Unleashed para continuar con esta aventura de fantasmas. Vamos a entrar en el parque de bomberos. Teníamos trabajos pendientes, habíamos completado ya ese tutorial. Y nos pedían que alcanzáramos el nivel 4. Así que vamos a empezar a subir de nivel. Vamos a buscar nuestro primer trabajo. Bueno, nuestro segundo trabajo después de ese trabajo inicial. Hay muchos fantasmas que atrapar. Acepta una cacería si estás listo para el desafío. Pues yo creo que estamos listos para el desafío. Y tenemos a Manchurrón, a Percy y a Bulbo. Cada uno un poquito más difícil que el anterior. Al menos el Bulbo este es del nivel 2 y estos son más como facilitos. Nos darían 1000 de experiencia el primero de ellos. Volvemos al museo de Whitestone. Por aquí tenemos el RMS Artemisia. Y para capturar a Percy es un variante ululato, tipo aullador clase 2. Y Bulbo, que es un clase 3, tipo ectoplasmo, variante cerebrito, que nos daría 2500 de experiencia. Yo creo que vamos a empezar por el primero, así que vamos a ello. Volvemos al museo de Whitestone. Para conseguir esos 1000 de experiencia. Vale. Ah, se largó. Señores, vamos. No lo puedo hacer yo todo. ¿Qué es esto? Recoger setas. Vale. Ahí sí que la lié yo. Vamos. Fantasma atrapado. Caza al fantasma. 1 de 8. Ah, que hay 8 fantasmas. La hostia. Hombre, ahí está. Vamos. Vale, tenemos que subir al piso de arriba. Don't get out of bed for anything less than a class 4 haunting. Well, thanks, I guess. Vale, hay grietas y se nos ha escapado el fantasma que teníamos.
Vamos. Una ayudita, colega. Anda. Eso ha estado bien. Esta no es mía. Oh, they're not coming back. En el vestíbulo. Greetings, citizen. Have you seen any ghosts? Here's the trick. If it's a glowing, coño? translucent, floating entity, probably a ghost. You know, ghosts are actually more scared of you than you are of them. Is that true? Absolutely If I not. see anything Have strange, you seen a I'll let ghost? you know. They're terrifying. Vale. Hemos calmado a ese pobre. Congratulations! I'm making you an honorary Ghostbuster. Oh my god, really? You betcha! And everything that Watch out, comes with ghosts. it. Here I come. Vale. ¿Qué está haciendo? I'm kind of like an honorary Ghostbuster. In a way. ¡Ah! Nothing but your run-of-the-mill, everyday supernatural purpose. Vamos. Mi trampa ha explotado. Necesitamos otra. Que se vaya recargando. Hey, we could really use your help out there. Okay, I think. Nothing major, just if you see a I'm not ghost, afraid of point no and ghosts. shout, I see a ghost! I'm not afraid of it. Vale, está aquí. La tiré sin querer. You know what they say about fear? Ven para aquí, perrilla. Y justo se acaba la batería, ya es mala suerte, ¿eh? Hay que encontrar las grietas. Ese se quedó pilladísimo ahí. Between you and me, I'd barely call this a class 1 haunting. Vale, lo está calmando, bien. Junior, por favor, espabila.
Se nos ha alargado muy fuerte. No sé para qué vale todo esto, pero bueno, yo lo voy recogiendo, es experiencia. Aquí detecta algo. De hecho, coño, sí detecta. Vale, vamos a intentar no romper cosas. ¿Qué es esto? Subo al nivel 3 ya. Madre. Como cazafantasmas somos un desastre. Junior sigue atacando a la pared. Between you and me, I'd barely call this a class 1 haunting. This is nothing but your run-of-the-mill, everyday supernatural occurrence. Relieved to hear it, kinda. Vale. El tema es encontrar la grieta por la que se nos escapó la primera vez. Vale, esto no es. No, al dinosaurio no. Please say you're gonna help Head us. down, cover your ears, and hum softly to yourself. Thank you. Venga, Figuratively speaking, calma, Freaking calma, myself out. calma. Bueno, supongo que esto es, según la posesión aumenta, se va poniendo todo así como violeta. Greetings, citizen. Have you seen any ghosts? I think so, but I'm not sure. Venga. Es aguantar un poco más. Oh my god, I heard a pop. Venga, lo pillamos. Rip seal, ghosts congealed. All in all, a solid day's work. Y lo pillamos con la grieta cerrada como debe ser. Ganamos muchísima experiencia porque hicimos mogollón de cosas. Madre mía. A nivel 5 de golpe. Mayor duración de atadura 76. Bueno, conseguimos cosillas. Nuevo acto de historia desbloqueado. ¿Te gustaría jugar el acto ahora? Si no, tendrás que regresar al cuartel de bomberos más tarde para activarlo. Pues... sí. Listen up, I've got big things underway. Report to the bookstore immediately. Ray tiene algo para ti. Over. Welcome back.
I'm glad you're here. Take a seat or stand, make yourself comfortable. What I have to show you is of the utmost importance, and can't wait a second longer. You see before you, perhaps the most prodigious discovery known to the metaphysical science community. Look familiar? It's the first, and I mean very first, edition of Tobin's Spirit Guide. The holy grail of supernatural encyclopedia. I finally tracked this down a week ago, and it just arrived. I had to overnight it from... It's best you don't know. Now, I can't deny that my possession of such an extraordinary artifact does naturally provoke questions as to how and where I got it. It's no secret that Tobin is a hero of mine. Throughout Ghostbusters operations, the Spirit Guide has been our de facto resource. Even now, over 100 years since its first publication, it remains the most respected compendium in the paranormal investigative medium. No other researcher, metaphysician, or common raving supernatural-obsessed maniac has gone to the lengths that Tobin did to chronicle that which is not of this world. Although some might say, given his sordid later life, perhaps he went too far. Like Tobin, I too fell down a rabbit hole at a young age. This mildewed tome has been my elusive golden goose, my singular vice and obsession. I paid a great deal of money, well, Winston's money, to some questionable individuals who have scoured the farthest reaches and risked countless perils to find it. And turns out, it was right under Tobin's nose all along. Literally. It was found in his coffin, resting on his now concave chest. John Horace Tobin had his Spirit Guide buried with him. Here, a keepsake from your first occult book acquisition. Never forget this moment, kid. It's a big one. Vale, acércate a la guía de espíritus de Tobin y ábrela para ver qué contiene. Muy bien. Yes, you, Ghosty. Tremble in trepidation, for before you I stand, the magnanimous purveyor of the paranormal, leading scholar on the supernatural, once known in another dimension long ago as John Horace Tobin. I have shed my mortal coil and appear to you now, lost spirit, as the gatekeeper between the world of the living and what lies beyond. Behold! Behold! Oh, bugger. Give us a sec. There we are! Today is not your finest day, Ghosty, but it is your luckiest. Prithee, look to me from here as your guide to what exists beyond existence. Fear not the eternal darkness, for I shall light the lamppost which illuminates your passage. Follow the interminable horizon of the shadowy plane. Release your forsaken soul from all worldly ties, for... Wait a tick. Well, you're not bloody dead, are you? Then what in the name of St. Stephen are you doing here? Look, I haven't the foggiest how you fumbled your way into this realm, nor do I care. Despite your spectral facade, you don't belong here, and quite frankly, you look ridiculous. And that's coming from a talking ledger. Evidently, the fates have a piss-poor sense of comedy. Well, this certainly puts a spanner in the works. My assigned duty is to serve as mediator for the recently deceased again, not you. I take the dead, teach them the ropes, so to speak, and send them on their hauntings.
Oh, but perhaps... Yes. Yes, Ghosty! I've got it! There is a metaphysical mischief to be done, and I find no reason why you shan't be privy to the delights. Lord knows I've had some time to kill in this place, and picked up a few pointers. No better way to immerse oneself into the headspace of a spectre. A rambunctious excursion into the world of the living is the perfect distraction from a purgatorial eternity. What say you? Want to spook some meat puppets? Bien, ¿cómo jugar? Has llegado al reino fantasmal. Esperemos que te guste tu nueva forma ectoplásmica. Este de aquí se llama ojillos y es un ectoplasto. El tipo de fantasma ideal para aprender los conceptos fantasmales fundamentales. Antes de pasar a tu primera posesión, vuela un poco por el reino fantasmal para ir acostumbrándote a los controles del fantasma. Usa L para moverte y R para mirar a tu alrededor. First you need to find your footing. A figure of speech, of course, because as you've probably noticed, you haven't got any feet. Well done, Ghosty. Say, are you a quick learner or have you been dead before? Well, never mind it. See the giant schism in the sky over there? That is a rift. Once you enter, you'll be transported to your very first haunt. So, make haste. Vale, pues iniciemos la primera posesión. Vamos al museo de Whitestone. Todo listo. Y ahora encarnaremos, supongo que, al fantasma. Welcome to my garden of otherworldly delights. A job's a job and yours is to terrorize and torment. So, get in and let's get cracking. Te damos la bienvenida a tu primera posesión. La jugabilidad del fantasma es muy distinta a la del cazafantasmas, así que mejor dejamos que Tobin te guíe y explique los fundamentos fantasmales. Tu principal objetivo como fantasma es poseer al completo el edificio sin que te cacen. Esto ocurre cuando te atrapan y no te quedan más grietas fantasmales. Protégelas como si no hubiera un mañana. Antes de mencionar los pasos necesarios para poseer un edificio al completo, vamos a ver las habilidades del fantasma. Podemos empezar viendo todas las habilidades de ojillos. Cuenta con habilidades comunes a todos los tipos de fantasmas, pero también hay habilidades únicas según el tipo de variante. Tus habilidades ahora te permiten interactuar con el entorno. Conserve if you can, Ghosty, for your psychokinetic energy is a precious commodity. You must cool down periodically, or your powers will not work, including your ectovision. A Ghosty's most important resource is psychokinetic energy. Use it wisely. It'll take a bit of time to get the old juices flowing again once you've run out, so be mindful of draining your energy. Keep one eye on your meter and you won't get caught on a full moon with your knickers down. Savvy? Está divertido lo de jugar como el fantasma. Use R2 para usar la habilidad asustar. Vamos a desposeer. Usa R1 para usar la habilidad única ojillos lodo. Vale, esto es para poner pringue por el suelo. Ah, vale, lo del pringue. L1 para invocar a tus esbirros. Anda, eso ha molado. L3 para usar exploración de velocidad. Te permite moverte más rápido, pero deja un rastro visible. Ah, vale, para escapar. Que es lo que nos hacía el fantasma antes. Y pulsa triángulo para activar tu habilidad definitiva. Su tiempo de enfriamiento es más largo, pero es lo suficientemente potente para sacarte de apuros. La hostia. Posee objetos. All around you is a world of possessibility. Use every object you can to duck, dodge, and wait for the perfect opportunity to spring your spectral trap on the unsuspecting living in one of those.
One of the more invigorating features in your cabinet of curiosities is the ability to phase. You'll be flying at high speeds from one end of the map to the other before you can say Jack Robinson, who I met, by the way. Bit of a blown-out bulb, if you ask me. There are several phase portals inside each match that will allow you to pass through the impassable, like that wall, or a different wall. Mostly walls. Or if it tickles your fancy, try it on some of the plebs and busters. You should see it, matey. The look on their faces. Brilliant. Vale. Atravesemos. Respawning from cliffs Ojo. is key, so pay attention. If a ruddy Ghostbuster gets you by the gills while a rift is active, you will respawn at the rift. However, this destroys the damn thing from further use. There are 3 rifts available to you hidden inside artifacts, so act accordingly. Those busters will try to eliminate these rifts, limiting your methods of escape. Fear not. You can retrieve and hide these rifts throughout the map to send your opponents into a light tizzy. Vale, vamos a extraer la grieta. A full location haunting starts with teeny tiny baby steps. Try individually haunting different rooms to increase your power, allowing for faster energy regeneration. Civvies and busters alike are easily scared in these predicaments, and if you see a floating brolly, that's because objects in these rooms begin haunting themselves, in turn creating a diversion, allowing you, Ghosty, to hide. You can actively haunt objects too, but why waste the energy, I say? El splash. Encanta objetos. Busca objetos poseíbles y poséelos, manteniendo círculo para aumentar la tasa de posesión. Vale, poseído. Poseído. Ah, sí, se mueven solos sin necesidad de que yo vaya dentro. Poseído. Genial. Vamos a... cosa esta. All right, enough preamble. Let's get to the good stuff. Horrification. As an otherworldly, albeit temporary spirit, you are denied so many earthly pleasures. Therefore, we must fill the void with other exquisite delights. That's right. Scaring the pants of anything that moves. Try it and let me know how it goes. Corre, colega. Mira, se mueven las sillas. Corre. Flap. Pánico absoluto. Ciudadano la huida. Vamos a pillar otro que esté solo. Hola, buenos días. Mira. Se mueve. ¿Dónde está la señora? Te persigue un cubo. ¿No quieres acaso sentarte un poquito?
The best defense is a strong offense. Or is it the other way around? Either way, these next two tricks will be sure to send more than a shock up the trousers of those banal busters. You see the silly satchels they kept Warren, face to face. Whereas you and I love ectoplasm and everything to do with it, the living can't stand it. Literally, cover them with enough and they won't be able to stand at all. Vale, podemos dejar al fantasma en el suelo. ¡Eh! Oh no! What's this? Liberándose de las ataduras. Te han atado. Si te atan con un rayo de partículas tendrás que escapar antes de que los cazafantasmas te arrastren hasta una trampa abierta. Para liberarte, pulsa el comando repetidamente para debilitar la atadura. Usa L para tirar en sentido opuesto a la atracción del rayo, con lo que infligirás fuertes daños a la atadura, además de la fuerza que ya ejercías a distancia pulsando repetidamente el comando. ¿Qué comando? Ah, vale. Libre soy. Libre soy. Cabrones. Si una trampa te succiona, te queda aún una última y brevísima posibilidad de escapar. Mientras pulsas el comando repetidamente, inclínate con el fantasma hasta encontrar el punto flaco de la trampa. No es fácil, de hecho, lo mejor es no caer en la trampa directamente, pero por probar que no quede. Reapareciendo en grieta cercana, vale, no lo conseguimos. Now, Ghost, should you, despite all maneuverings, be seized in the final fatal capture, find your way back to me, so that I might imbue you with the power to haunt once more. You still with us? You look like you saw a ghost. I know it's the job, but still, you look scorched. Call me delusional, but I wager there's more to this book than meets the eye. But don't worry. You and I are going to figure it out. Anyway, we best head back to the firehouse for now. Buen trabajo. Has completado todos los tutoriales de Ghostbusters Spirits Unleashed. Ahora tienes acceso completo al reino fantasmal. Cuando quieras volver solo tienes que venir a la librería de Rey e interactuar con Tobin. En el reino fantasmal puedes desbloquear y personalizar a tus fantasmas, hablar con Tobin y unirte a partidas tal y como harías en la mesa de trabajos. Sácale el máximo partido al juego y sobre todo disfruta, ya sea cazando fantasmas o poseyendo edificios. Muy bien. Pues poco más nos puede quedar. Recortes recogidos. A ver. Recorte número 1 del museo. Nuevo museo. Recortes de la cervecería, del hotel. Recortes totales 2%. Creo que cogimos uno en la misión que hicimos al principio de este episodio, cuando estábamos cazando al fantasma. Muchos se reúnen para celebrar la ceremonia de la colocación de la primera piedra de un nuevo museo y la contratación de un joven conservador para el mismo, Daniel Scott Honeycutt. Este pasado jueves se congregó en una gran multitud para asistir a la histórica ceremonia de la colocación de la primera piedra del Museo de la Naturaleza y la Ciencia de Whitestone. El Dr. Daniel Scott Honeycutt, conservador y destacado historiador especializado en la prehistoria, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida. El Dr. Honeycutt, relativamente joven y recién estrenado en la materia, ya se ha hecho un nombre entre los grandes arqueólogos, y por si quedaba alguna duda respecto a la cualificación del Dr. Honeycutt, las acalló con su enérgico discurso. En sus propias palabras, este museo es un monumento a las maravillas y los misterios inexplorados, no solo del mundo natural, sino de la humanidad en sí. Continuó explicando las exhibiciones inaugurales que se tenían planteadas, como las bestias del periodo Jurásico, los ecosistemas marinos de las profundidades y la época de los faraones. Como guinda del pastel, habrá una exposición temporal, aunque su temática aún no ha trascendido. A pesar de que no hay fecha de apertura oficial, la junta directiva espera que abra sus puertas con admiración limitada en verano.
Pues eso es lo que tenemos por ahora. Por el momento, récord de la cervecería 0, sin descubrir. Del hotel también sin descubrir todo. En el futuro conseguiremos, supongo que, más cosillas por ahí. Por aquí que tenemos. Esto no es aquí. Alcance nivel 13 para desbloquear el siguiente acto. Muy bien. Pues el siguiente acto todavía nos pilla lejos. Tendremos que jugar unas cuantas misiones antes de que eso ocurra. Pero vamos a dejar este episodio 2 por aquí. Hemos cazado un fantasma. Hemos hecho el tutorial de ese acto 2 para desbloquear ese reino fantasmal. Y ahora podremos tener ambas opciones a nuestra disposición. Y lo dicho, yo me despido, no sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura.